গাইজ আমি যেটা ভালো মনে করি সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এবং কি দেখানোর চেষ্টাও করে থাকি সব সময়। তবে আপনাদের কাজ একটাই, যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। কারণ আমার ভালো লেগেছে তার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। দেখেন এই একটা গাছ, আপনাকে এই গাছের বিষয়ে একটা মানে এত দাম হতে पारे যে এই গাছ আপনারা কল্পনাও করতে पारे ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आपका नाम क्या है? निकाश खान। आपका कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तानी एक भाई এই নার্সারিতে কাজ করে, নার্সারির আন্ডারে আছে। ও ওনার মুখ থেকে শুনবেন যে এই গাছের উপকারিতা কি বা এই গাছটির এত দাম কিসের জন্য। সো আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আপনারা অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আপনাদের কাছে এটাই একটা রিকোয়েস্ট। नाकिब भाई आपको एक क्वेश्चन है जे ये गाछ का नाम क्या है? ये जैतून है। जैतून इंग्लिश में इसको ओलिव ट्री बोलते हैं। ओलिव ट्री बोलता है। तो আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনেন। तो जैतून गाछ ये इसका कितना महंगा है? ये प्राइस कितना है? 70 से 80 हजार तक है। 80,000 दिरहाम। हाँ 80,000 মানে এটা 80,000 দিরহাম। এটা দুবাইয়ে চিন্তা করেন তাহলে বাংলাদেশ এবং কি আদার্স যে কান্ট্রি इंडिया पाकिस्तान এগুলা কত টাকা হতে পারে। तो नकीब भाई इसका क्या क्या बेनिफिट है जो ये इतना महंगा क्यों है? इसमें मतलब जो है ना फल भी आता है लेकिन यूएई में नहीं, मतलब यूरोप कंट्रियों में जिधर ठंडा ज्यादा होता है उधर इसमें जो है ना अच्छा सा फल भी लगता है। फिर बंदा खाने में जो वो दाना यूज करते हैं ना जैतून का, और मतलब ये कि ये अच्छा ठंडा मुल्क में जो है ना अच्छा रहता है। तो ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट मतलब क्या है? ऑयल है। हाँ ऑयल उसमें। तो इसका फॉर एग्जांपल अभी जो दुबई का मार्केट में इसका 1 लीटर ऑयल का कितना महंगा है? 1 लीटर वो तकरीबन आते 80 दरम और 80 दरम 90 दरम। तो फॉर एग्जांपल आपको ये है ना जी जी, इसमें कितना लीटर ऑयल देगा? कुछ आइडिया है? ये आइडिया मेरे को नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना ठंडा मतलब यूरोप कंट्रियों में इसमें वो दाने आता है। फिर दाने जो है ना इसमें इससे ऑयल भी निकलते हैं और इसमें फल भी लगता है। अच्छा। अक्सर फल भी बंदा यूज करते हैं खाने के टाइम में। तो आपका जो पाकिस्तान में इसका ऑयल का लीटर कितना है? कुछ आइडिया आपका पाकिस्तान में? तकरीबन आता है 1500 ऐसा कुछ आता है। তো একটু চিন্তা করেন নাকিব ভাই কাছে আমি এটাই হয়তো অনেকেই হিন্দি না বুঝতে পারেন, উর্দু না বুঝতে পারেন, তো উনি এটাই বলেছে এটা 80,000 দিরহাম বাংলা টাকায় অনেক টাকা। আপনারা যদি বাংলাদেশের টাকা 1 টাকায় 33 টাকার উপরে ধরেন বা পাকিস্তানের 80 টাকা যদি ধরেন বা ইন্ডিয়ার 23 টাকা 24 টাকা ধরেন তাহলে অনেক টাকা হয়ে যাবে। চিন্তা করেন একটা গাছের দাম 80,000 দিরহাম হতে পারে। এটার বেনিফিট কি যে এটা থেকে কিন্তু की पावा जाए ऑयल ज्यादातर अक्सर जो है ना फलस्तीन से और जॉर्डन से जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा ये फिलिस्तीन में ज्यादा जाता है? फिलिस्तीन में और जॉर्डन में। फिलिस्तीन এটা কিন্তু এই যে গাছের যে অয়েলটা এটা কিন্তু ফিলিস্তিন জর্ডান এইসব দেশে কিন্তু যেয়ে থাকে। তো এর জন্য কিন্তু এটা অনেক দাম। আমি কিন্তু দেখে প্রথমে 80,000, আরেকটা আপনাকে দেখাইছিলাম যে 1,30,000 টাকা প্রথমে একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম, তো তখন কাউকে পাই নাই। আর এটার ये गाछ का एज कितना है? एज इसका तकरीबन 500 से 600 तक। ये जो है ना बहुत ओल्ड पौधा है। আপনারা একটা কথা চিন্তা করেন এটার বুঝি বয়স, এই গাছের বুঝি বয়স 500 থেকে 600 বছর হয়ে গেছে। চিন্তা করে দেখেন 500-600 বছর তো অনেক আগের বিষয়। আমরা তো এইসব কল্পনা করতে 500-600 বছর আগে বছর। ये मतलब ये जैतून प्लांट जो है ना इसको जब 100 साल उम्र हो जाए ना तो ये जवान हो जाता है। अच्छा। 100 साल का ये जवान हो जाता है। उसके ऊपर जाओ फिर। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই গাছের বেনিফিট কি, তার জন্য এত বেশি। এটা কিন্তু এটা ये है ना जैतून गाछ है ना, ये अवेलेबल नहीं है शायद, इसलिए इतना महंगा है। हाँ अवेलेबल नहीं है ये शायद दुबई में ये ज्यादा ठंडा कंट्रियों में अवेलेबल है। ठंडी कंट्री, फिर उधर से हम दुबई यूएई में इंपोर्ट करते हैं। আইও আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন এটা বেশি अवेलेबल না, এটা বেশি যে ঠান্ডি কান্ট্রি গুলাতে বা ঠান্ডা যে দেশগুলোতে আছে এগুলাতে अवेलेबल, বা দুবাইতে এগুলা अवेलेबल নাই, তার জন্য এত বেশি দাম। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন আপনারা একটা গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারের মাধ্যমে। অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ। ओके भाई, थैंक यू।